What kind of friend are you or who is in your circle? Nowadays, damo gid ang mga kabataan or biskan sa pang-edadon ta ang may mga wrong friends or mga toxic nga ginatawag. So, let's be considerate sa pagpili sang aton nga mga amigo kag amiga. Pili ka sang amigo or amiga that are honest and discerning, grounded and sa principles sang pulong sang Ginoo kag may guidance kag may ginatawag na accountability. Kaya nga kinanglan ta sang friends that will walk with us and encourage us to stay on the right path. Kag ang mga tuod nga amiga kag amigo are not afraid to have a hard conversation or to speak the truth to you even in the risk of relationship. Kag we are also responsible of how we react when we hear the truth from them. So walk with the wise right now so that you will be wise, because when you walk with the fools, you will be fools. So surround yourself right now sa mga amigo kag amiga nga gahatag wisdom kag integrity to honor the Lord. Kag I pray and I declare right now that you will have that right friend sa imo nga life that will not corrupt your good character. Kag don't worry kung gin-remove na ni Lord sa imo ang mga wrong friends. It's because natapos na ang season sang ila nga purpose sa imo nga life, and you will continue to grow naman for another season sang imo nga life. But there are all friends naman niya that they will stay good in every season sang imo nga life. So reach out right now sa imo nga friends nga naging tuod gid in times of trials. Actually data na makilala ang mga tuod naman nga friends sa in times of trials. I have been there. Damo ko friends nga abi ko friends pero ginpang remove sila ni Lord. Friends mo lang sila gali sa kasadyahan pero hindi mo sila friends sa mga trials or may kakatabo sa imo nga kabuhi. Diba? And I'm grateful that God has removed them, or God removed me from them, so that I'm grateful man sa kung diin ko subong ginbutang ni Lord. It's okay nga few lang imo nga friends but they are true, rather than sang damo-damo ga like sa imo, damo-damo sang ga ano bala sa imo nga abi mo friends but they are not gali. So I pray and I declare right now that God will give you that discerning, and I pray and I declare na kung ang friends mo na they will speak boldly and gentle, kag they will speak the truth in love sa imo. Be grateful with their presence in your life because they are a gift of that friendship nga ginhatag sa imo ni Lord. In Jesus' name, amen.